Shalom, selamat hari Minggu man banta. Mari si pindo gagah man Tuhan ras kita kerina toto kita. Bapa kami si dem alu keleng ate, Bapa kami si panjang sabar. Isahkan kami baswari minggu du si badia enda pengatakan bujur kami. Simbelin nagelman kam o Tuhan. Makana Bapa ibaswari minggu nu si badia enda ate kami metadaguna dengkahkan karena kebenaran firman Tuhan. Ngerana kaman kami arah firman du Tuhan. Lah firman Tuhan enda tuhu banci. Berikan man kami gegah simbaru bagai pekini tekan sipagu. Mekuah ate du Tuhan. Ngerana kaman kami kerinan anak-anak Yesus Tuhan kami. Amin. Temata ibas wari minggu enda ersuraklah, meriahlah di hadapan Tuhan. Ibuat ibas sada kronika 16 ayat 31 sah 36. Yogekan kami man banta krina bagenda nina kata Tuhan. Meriahlah odoni ras langit, turikan man bangsa-bangsa maka Tuhan ngeraja. Ergeruguhlah olawit ras krina makhluk silit ibas, meriahlah ombal-mbal ras krina silit ije. Batang-batang kayu ikerangan ersurak meriahlah ia adap-adapan Tuhan, sangat Tuhan reh merentah doni endah. Katakan bujur man Tuhan arkiteken kini ulinna, keleng Athena tetap rasa lalap. Katakan man bana selamatkan kami o di bata singklini kami. Pepulung kami kerina pulahi kami ibas bangsa-bangsa nari. Telah banci kami ngatakan bujur jenari muji gelar dusi badia. Pujilah Tuhan di bata nu Israel. Pujilah ia genduari rasa lalap. Kecabagai kerina perpulungan ngatakan ca amin jenari ipujina Tuhan. Shalom man banta sekali nari kerina jua-jua. Tema resuraklah meriahlah ia depan Tuhan. Arah minggu enda kita ibabai rasukuri karena kita harus ersurak ras arah meriah karena perbahanan Tuhan man banta. Jabas keriahan ukur tenda harus teridah min arah keceriaan ta. Ibas tetap wari arkiteken kai arkiteken Yesus tak enggo menang nalukan kuasa doni kematen bagai pe kuasa dosa ia enggo menang maka patut kita resurak yang go keke janah kemenangan jadi si kerajaan takerina kerahan ukur enda labo hanya banci ibas diri tak saja jine. Tapi pe keriahan ukur tak enda harus silahkan mandoni enda bagai pe siajak doni enda ina tetap bersurak muji-muji Tuhan sebab Tuhan ia merajata harus dicidahkan pe perbahanan Tuhan enda arah puji-pujin ta mencidahkan keleng ate bagai pe perbahan di bata simbelin arah puji-pujin ta, arah ende-enden ta. Maka enda metandana kita kalak singgudatkan pasu-pasu Tuhan. Ngasup kita muji-muji Tuhan. Ngasup kita ngendek enden Tuhan. Kalak silane ngasup muji-muji Tuhan. Rende bagai ladat na pasu-pasu Tuhan. Tapi kalak sindatkan pasu-pasu Tuhan, ia ngasup muji-muji Tuhan. Kata wari pemerincu ia rende kitab enden nomor 212 meriah kap nah bagai jadi kalau sidatkan pasu-pasu Tuhan ia tetap ada meriah ukur metadah Athena guna tetap rende muji-muji Tuhan. Repalaskan Mazmur 28 ayat 4 enda yogekan kami Mazmur 28 enda invokasiota ersuraklah man Tuhan odoni kerina ersurak dengan rendelah perbahan riahna. Jadi
Lanalit dalan bangsa Israel gunala resurak muji Tuhan. Sebab kala enda harus patut meriah ukur. Sebab ia enggo ibebaskan Tuhan arah bangsa perbudakan nari. Maka patut bangsa Israel enda guna resurak-surak muji Tuhan. Bagepe doni krina resurak muji Tuhan. Maka lah boleh alasan bangsa Israel lah guna muji Tuhan. Sebab Tuhan enggo memberikan perpadanan na enggo nempati janji na guna mulahi ia ibas bangsa Mesir nari. Janah enda pe patut itah maka labo perban gegah bangsa Israel, labo perban kepentaran bangsa Israel maka ia banci pula ibas tanah perbudakan nari. Tapi enda kerinana perban Tuhan. Jadi makana kala enda meriah ukur ras muji-muji Tuhan. Arah nats ogenta enda kita arlajar karena Efesus 5 ayat 11 sampai 20 enda karena Rasul Paulus ya. Ija Rasul Paulus tupung ia melayani perpulungan Efesus. Perpulungan Efesus enda tuhu melala ke macam-macam ngalit si setia man Tuhan, lit kasih petua-tuakan, lit kasih lah setia, lit kasih nggak mau tahu ya. Jadi melala si biak-biak perpulungan si lit ibas tengah-tengah perpulungan Efesus si ilahi Rasul Paulus. Maka nina Rasul Paulus man perpulungan ula motu tapi jadilah kam kalak pentar. Sebab melala bahaya kuasa-kuasa kegelapan si Atenang kuasai kam. Makana ula kam motu nina. Ula kam la setia man Tuhan nina. Sebab melalana bahaya kuasa kegelapan Atena benekan perpulungan Atena gelahna perpulungan banci kacau balau. Makanya Rasul Paulus tetap ningatkan man perpulungan jaga diri indu. Perdiatekan lagu langkah huliban begini na Rasul Paulus. Makanya perpulungan harus dituntut Rasul Paulus guna tetap berhikmat, arif, bijaksana, metah mahuli, ibas makekan wari-warina. Segelahna ibas ia arif bijaksana, ibas makekan wari-warina ialah banci ikuasai kegelapan janah. La bene perpulungan la papak perpulungan kita kan ia enggo kuatkan alu pengajaran Rasul Paulus arah kata dibatasi tetap ipesah Rasul Paulus man perpulungan Jadi demilah pusuh du alu kuasa kesah badia segelah kuasa kegelapan lah banci kuasai kami. Perlu sitah maka kuasa kesah badia sindemi pusuh perpulungan gelah banci rah bengket kubas pusuh perpulungan alus cara ngende-ngendekan dan pertandingan. Puji-puji Tuhan nina. Bas ayat 10 siwa dikatakan cakap-cakaplah kam sapi-sapi kam alu ngendekan den puji. Ngendekan den pertandingan. Artinya maka gelah banci kuasa kesasi badia bengket kubas pusuh du rendelah kam alu den pujiin man Tuhan. Begati kak kita sidarami kuasa kesah si badia wah makalarang reh ninta lah si undang gelah nasi undang ia rende kita kakan gelah na kuasa kesah si badia banci merendahkan hati kita tupunglah rendah hati tedah du mon dalih siakap kalak kerina makana gelahna lah siakap dalih kalak kerina si rendahkan hati teh buat carana kita ngerendahkan hati teh si undang reh kuasa kesah si badia kuas pusuh Rasul Paulus pede bagaimana man perpulungan Efesus gelahna lakap ndu dalih kerina kalak janah lakam papa lakam kena siding kuasa kegelapan nina
harus kam den pertengden sapi-sapi kami. Makanya kita harus bagi tina husurlah kita ngeranakan dengan ngendekan den si meriah telah na kuasa kesah si badia indah bancirah kubas tengah-tengah kegeluhan tabadi tengah-tengah kegeluhan perpulungan Efesus si elai Rasul Paulus ndai rikut ras bahan kot bahtai bas wari minggu enda sada kronika 10:6 ya ayat na si 30 sada se 36 izenda isingetkan karena peti perpadanannya peti perpadanan enda ibaba bangsa Israel ras Daud ku Jerusalem perlu syetah maka kaikin peti perpadanan ya peti perpadanan enda emusada tabut Allah di bahasa Indonesiana entahna tabut kesaksian si berisikan loh batu entah 10 hukum Taurat. Jadi peti perpadanan enda banci si idah arah piga-piga peristiwa si pernah terjadi bas tengah-tengah bangsa Israel rebahanca maka arah peti perpadanan enda reh Tuhan makanya arah peti perpadanan enda diungkapkan bangsa Israel sebagai kehadiran Allah makali peristiwa-peristiwa si ija kehadiran Allah tengah-tengah bangsa Israel Allah piga-piga peristiwa si pertama ija tupung bangsa Israel mentasi Laut Jordan makana Laut Jordan terbelah menjadi dua bangsa Israel banci mentasi Laut janah ibabana peti perpadanan si kedua kan peristiwa ija tupung kalak Filistin si Athena merebut peti perpadanan tupuk irbut na peti perpadanan kena sakit pinakit si sangat parah man kerina kalak Filistin nembah Tuhan sebab peti perpadanan lah banci macam-macam kalak si kuitca tapi kalak Filistin sudah berani mencoba-coba dan ingin menguasai peti perpadanan tapi kai murka Allah terjadi bagi mereka semua kena sakit penyakit si parah enda peristiwa karena peti perpadanan si kedua kan si petelukan karena peti perpadanan enda ija Daud ketika ibabahana peti perpadanan enda ku rumah Obed Edom ya jadi tupung 3 bulan dekahna peti perpadanan ibas rumah Obed makana maler rasimpar kal pasu-pasu Tuhan kubas kegeluhan Obed enda jabuna asuh-asuhan na hartana kerina na ipasu-pasu Tuhan berlipat-lipat kali ganda enda kehadiran peti perpadanan tengah-tengah jabu enda si keempat kan tupung peti perpadanan enda ibaba bangsa Israel ras Daud ku Jerusalem tapi ibas perdalanan Tuhan murka Tuhan bunuh Uza arkitekan ian cubakan mengkuitkan coba-coba kena fitnah peti perpadanan lalu sembarangan maka murka Tuhan ibunuh nama Uza enda nah ada peristiwa-peristiwa si dahsyat si terjadi enda menandakan bahwa arah peti perpadanan enda tulit kehadiran Allah tengah-tengah bangsa Israel jadi arah enda perlu syitah maka kaikin enda peti perpadanan enda emukapkan tanda kehadiran di bata jadi endam si surak-suraki bangsa Israel enda masih ipuji-puji bangsa Israel Daud tupung ibabana enda ku Jerusalem maka ninai bas ayat 30 dan ninandai meriahlah odo ni ras langit turikan man bangsa-bangsa maka Tuhan ngeraja ayat 32 ergeruguhlah olawit ras kerina makhluk silit ibas meriahlah umbal-umbal kerina silit ije batang-batang kayu ikrangan ersurak meriah adep-adepan Tuhan enda tandana makana Daud sangat mengagung-agungkan Tuhan ia jakna kerina dunia ia jakna kerina baik benda-benda yang ada di dunia ini baik benda hidup benda mati semua untuk memuji Tuhan enda
Nat Scott Bahta pas Gunduari enda. Puji-pujian Daud man Tuhan arah baba peti perpadanan ikut Yerusalem. Enda ende pujian si ipake guna mengingat perbahanan Tuhan ibas sejarah kegeluhan bangsa enda. Karena katakan bujur man Tuhan si enggo ngarak-ngarak kegeluhan bangsa enda. Makana ni nandai jenda ibas ayat 35. Katakan man bana selamatkan kami o di bata si engkelini kami. Pulung kami krina pulahi kami ibas bangsa-bangsa nari. Artinya maka kepekan dengan bangsa si Deban si Athena menjajah bangsa Israel enda. Makana ibas ia tupung ersurak-surak muji-muji Tuhan. Peti perpadanan enda isah kenakang totona. Totona mekapkan pulahi kami Tuhan ibas bangsa-bangsa si lain nari nina. Pepulung kami krina nina. Artinya maka tutu bangsa Israel minna pe ngombelin kuasa Tuhan man bana tapi dengakang bangsa-bangsa si Deban si Athena ganggui bangsa makana ibas meriah ukur pe bangsa dengakang tangkel-tangkelenna dengakang siman pikiranna sebab bangsa si luar Israel si Athena menjajah bangsa mulihi makana ibas tupung peti perpadan ku baba Jerusalem sambil kala surak man Tuhan isah kenakang toto man Tuhan gelahna Tuhan min si pepulung kami krina nina. Enda mengharapkan bangsa Israel man dibata. Karena tetap ia bersurak muji Tuhan, tetap ia ngerendekan den pertendin man Tuhan. Nah de bapa si ku kelengi ibas gelar Tuhan, labo menukah tuh jadi kalak Kristen enda sebab ibas tetap wari sambar siman alankan kita. Uga ngenintang ngatakan bujur, uga ngenintang resurak adi pusuhta lengabo erlayas. Uga ngenintang ngatakan bujur, uga ngeninta resurak adi hubungan ta peras Tuhan megati dengan terganggu kita kan perban surah-surah pusuhta usul si pebelin labu surah-surah sah si wadia. Mari kita belajar arah kegeluhan bangsa Israel. Ia pe bangsa silabu patuh kel. Rusur nge surah-surah pusuhna si ipabelinna. Tapi Tuhan tetap memperhatikan bangsa kita pe lagi. Megati memang usur denga kita surah-surah pusuh si pebelin, tapi Tuhan memperhatikan kita. Makanya ibas Tuhan memperhatikan kita itu, berikanlah diri kita agar ia si bekerja ibas diri kita. Makanya bagai kang pendai bangsa Israel, tapi ia tetap bertobat juga dan minta supaya Tuhan itu tetap bekerja di dalam kehidupan mereka. Karena aminna pe bangsa enda labo patuh-patuh sakel, tapi Tuhan tetap setia menemani bangsa enda. Bagai pe kita perpulungan Tuhan. Ibas kini lapa Tuhan Tuhan tetap setia memperhatikan kita. Makanya ibas kesetiaan na memperhatikan kita ulaka si cuek-cuek iya, tapi setialah kita man bana. Rikut pera situasi pandemi corona enda ugange kebaktian ta ibas mengatakan bujur taman Tuhan. Ugange perdalanan kegeluhan ta ibas situasi pandemi corona enda di bangsa Israel enda itu pun ia ikepung musuh-musuhna tetap ia toto man Tuhan pulahi kami Tuhan nina tapi ersurat ia tetap rendah muji Tuhan kita ibas pandemi virus corona enda ersurat dengannya kita muji Tuhan dengannya kebaktiin ibas rumah ta masing-masing
Mari si renungkan. Sebab pemerintah perubahan batasan-batasan man banta, maka selain erdahin ibas rumah nari, tapi pe kita isuruh guna beribadah di rumah nari. Nggonge si bahan ibadah gereja kiti-kiti ibas rumah ta. Nggonge nda kita ersurak muji Tuhan. Ibas paksa enda alu erbahan kebaktian keluarga ibas rumah ta. Adi enggo puji Tuhan, si teruskanlah enda. Enggo pe pagi pandemi virus corona enda berlalu, teruskanlah. Ditlah talaban kebaktian di tengah-tengah jabuta. Tapi adi silang ngalit kebaktian ibas tengah-tengah jabuna genduari enda. Mari pekenalah. Enda lengabo terlambat, ulah tertaran-taran, bahanlah kebaktian ibas tengah-tengah jabundu. Resuraklah man Tuhan. Sebab ia mensimbrekan kemenangan ras keperluan man kegeluhan ta. Bagi bangsa Israel dai labo perban gegeh na labo perban kepentaran na, maka ia banci pula ibas bangsa perbudakan nari. Bagi pe kita labo perban gegeh ta kepentaran ta, maka kita banci pula ibas kini seran nari. Tapi perban di batai, maka resuraklah kita muji di bata ibas kegeluhan ta. Amin. Mari ras kita artoto. Bujur Tuhan ikatakan kami man bandu kebaktian minggu kami ibas wari si sendah enda ngoi bagikan kami katandu. Emakana Tuhan katandu enda kamlah Tuhan si papan kenca kubas pusuh perukuran kami segelahna arah katandu enda Tuhan. Banci pe Tuhan kami tetap resurak muji Tuhan ibas situasi kegeluhan kami genduari enda. Sebab kemenangan si enggo berikan Tuhan man kami buktikan, maka kami enda Tuhan anak-anak du si enggo ibebaskan du alu kuasa dosa nari Tuhan. Makana Bapa ibas genduari enda pe ibas situasi pandemi virus corona pe kami mindoglah Tuhan simbebaskan kami bas kini seran nari. Mekuah atendu Tuhan, tetap kam Bapa ingan kami guna nurikan kerina keluh kesah kegeluhan kami janah arah epe Tuhan. Ajari kami Tuhan, atan kendu kami Tuhan gelah ngasuk kami ersurak remeriah ukur iadapan Tuhan ibas situasi kegeluhan kami janah tek kami kegeluhan kami pe cukupkan Tuhan. Bujur Bapa enam pertoton kami ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami, pasu-pasundu kami kerina ngawani perpulungan du Tuhan simbagikan kata enda. Amin.